Il y a un problème de son. تسمع توا كيف الصوت ou non? Vous entendez ou non? Le son s'était rétabli ou non? Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, c'est bon. Désolé pour cette défaillance technique. Je ne suis pas l'expert dans la matière, je ne suis pas un régisseur de son ou quelque chose comme ça. Ça n'empêche, si c'est bon, juste mettez des likes, c'est bon, c'est bon. Ok, tant mieux. Ok, que je répète depuis le début, aujourd'hui, comme ça a été prévu, le 17 mars 2018, je vais vous expliquer un peu mes constatations, mes statistiques et mes interprétations en ce qui concerne les statistiques, l'état d'avancement du traitement des dossiers physiques, اللي هما des dossiers en papier, تصبوا للميدي depuis la nuit des temps, depuis نقولوا 2013 نبداو نحسبوا من 2013 حتى من 2011 نجموا نرجعوا هذوما دي دوسيي تصبوا حتى كشي لوين وصلوا ل 2016 où ils ont changé la méthode de dépôt ولات en ligne via le Mon Projet Québec اللي قبلوا فيها في دو سيسيون 10 000 دوسي اللي بداو في التريتمون نتاعهم مازالوا ما كملوهمش ça n'empêche اللي l'inventaire physique نتاعهم قاعدين يتريتيو فيه ويفيناليزيو في لي دوسي يكملوا فيهم دو تيل سورت باش يدخلوا في التريتمون نتاع لي دوموند اون لين اللي تصبوا في المون بروجي كيبيك ديجا بداو يخدموا فيهم البارتي l'Europe et l'Amérique وحتى l'Afrique subsaharienne ils les ont traités فهمت مازالوا جوست لي ماغربان لي موين اورينتو ولازي هذوما مازالوا عندهم دي دوسي اون انفونتير بابي مازالوا ما دخلوا لهمش في الليست دي دوكيومون سا نومبيش تو نحاولوا نفسروا نقربوا لو بلو بروش بوسيبل لي ستاتيستيك نتاع الميدي اللي المصدر هذا شحيح باش ما نقولوش كل اطرش في الزفه ولا عاملين عين شافت وعين ما شافتش بورتون لي دوموند جايه من العالم الكل من العباد الكل دي ميليي ثم ميم دي ريكور قاعدين يتحضروا باش يتصبوا دي ريكور كوليكتيف كونتر المينيستير ديميغراسيون اللي مش معقول ما تعطيش حتى راي ما تعطي حتى انفورماسيون تحل تعطي جوست دي ريبونس فاغ arbitraire diffusés sur les réseaux sociaux سواء على تويتر سواء على الفيسبوك مرة يحطوهم مرة ينحيهم نحسوا اللي تم تخبط في اللي بريز دي ديسيزيون هذا نجموا نرجعوه على خاطر ثم تبديل نتاع السياسات الفيدرال من ناحيته قاعد ينزل على الكيبيك على خاطر لي ريكلاماسيون قاعدين يوصلوا له كل شيء لي بروفانس انجلوفون عاملين خاطر سولون لاكور ما بين الكيبيك والكندا المشكله البروبليم هذا s'il persiste il va toucher la réputation de la destination Canada قدام لي كونكورون مونديو نتاعها كيما نيوزيلندا كيما استراليا كيما les pays scandinaves هذوما الكل يطلبوا في لي زيميغرون كندا قاعده تتمس على هذاك نحسوا ثم ريونيون جرات صافي 2 semaines هكاكا ما بين المينيستر الجديد مسيو حسين و avec les ministres concernés d'immigration dans les différentes provinces qui veulent pousser dans l'insertion, la facilitation des يحبوا الفاسيليتيو l'intégration et la sélection des francophones hors Québec. هذا مازال ما تبرلورش في قوانين وفي دي رèglements mais je vous mettrai au courant s'il y en a quelque chose. Juste pour confirmer le قالوا لي توا pas de son, je sais pas si normalement tout est beau. Normalement il y en a du son, juste me قولوا لي تسمعوا ولا لا avant d'entamer la procédure de l'explication simplement. J'attends juste une notification. Oui, c'est bon pour le son, pour la diffusion. Ok, c'est bon.
Ok, comme je vous ai expliqué, comme j'ai annoncé, aujourd'hui, باش نفسر لكم l'état d'inventaire نتاعهم et مش مستقى comme d'habitude من demande d'accès à l'information اللي souvent تتعطى الميدي للسيرفيس l'accès à l'information وهو يعطيكم les statistiques officielles. Non, ثم دي demandes تصبوا jusqu'à maintenant ما عطاو حتى résultat ما عطاو حتى statistique من الناحية هذه. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon équipe de m'établir, qui m'a juste, je vous dis comme source. السورس نتاعهم مستمدين من لي دوموند d'accès à l'accès aux données et des informations اللي هما النمرو نتاعهم 13108 و 13045 و 13044 تنجموا تلقاوهم في السيت نتاع الميدي في l'accès à l'information. هذوما خذيتهم لي statistiques officielles اللي اخر واحدة توصل في اللي تعطات في نوفمبر اللي فات وتعطي نتاع جويي 31 جويي 2017. اما شنو زدت فيهم شنو اللي حبيت نقول ثم السيت اللي موجود في باش نوريكم السيت نتاع المينيستير ديميغراسيون. هنايا كان تشوفوه نتاع الميدي هو اللي فيه يعطيو ليتاب et les délais de traitement des demandes de certificat de sélection. هنايا يعطيوكم معناها كي تحطوا les mises à jour معناها حسب آخر extraction معناها هنايا حاطين la dernière modification le 5/3/2018. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai fixé une journée, ça a été le 15/3/2018 où j'ai vérifié tous les pays. كيما نقولوا هنايا نجيو نشوفوا par exemple l'Algérie نشوفوا التريتمون نلقاوهم المينيستير entamera l'examen préliminaire des demandes reçues du mois de décembre 2013. À titre d'exemple هنايا فهمت par exemple l'Algérie par exemple مثلا نقولوا احنا في الكاميرون مثلا الكاميرون نشوفوا les pays par exemple un pays de Sud-Afrique il n'y a plus de demande papier en inventaire معناها في الدات هذه de 15/3/2017 معناها l'inventaire physique du Cameroun a été épuisé. معناها ما ثم حتى demande papier عند المينيستير ديميغراسيون جايه من الكاميرون ou plusieurs pays ça a été j'ai vérifié tous les pays j'ai demandé à l'équipe de les vérifier وعطاونا un tableau récapitulatif اللي فيه tous les pays avec les détails. Par exemple à titre d'exemple la Tunisie نجيو نشوفوا la Tunisie ici. شوفوا la Tunisie توا يترتيو في les demandes اللي تصبوا لهم في ديسمبر 2013. هذا هو الباز نتاع او لي سورس نتاع لي كونستاتاسيون نتاعو لي كالكول. En se basant sur ces données, on a fait des interprétations, des calculs statistiques pour avoir plus ou moins les délais qui peuvent être attendus par les différents candidats. Je vais me focaliser d'une façon générale à les demandes les مازالوا. الآخرين normalement ceux qui n'ont pas d'inventaire normalement داولهم في لي ليست دي دوكيومون بيرسوناليزي ودخلوا لهم في لي كوتا اللي خداوهم او نيفو نتاع المون بروجي كيبيك معناها لي زامبيكيست هذوما اللي صبوا في اون ليني داولهم في التريتمون سولون نوتر اكسبيريونس تم جاتهم لي ليست دي دوكيومون بيرسوناليزي ا بارتير من جويي 2017 تم دي كانديدا دو لوروب جاتهم معناها سيتي بريوريتير صحيح اما من جويي 2017 عندهم قريب 9 شهور من اللي جاتهم لي ليست. Ils ont eu des CSQ. Il y en a des CSQ qui ont été délibérés اللي صابين في المون بروجي كيبيك. شكون قاعد توا قاعدوا l'Asie, المغرب, les pays de Maghreb و les moyens orientaux اللي هما معناها الشرق الأوسط tout ce qui est مصر والجميع هذوك. Donc pour avancer juste notre نعطيكم PDF. اوكي دونك كيما قلت لكم ستاتستيك هذوما بازي سير نحب ننوه على حاجه بركه اللي ils sont pas officiels. On attend encore s'il y en a d'autres documents معناها quelques statistiques officielles باش يعطوا نعملوا ميزاجور للتابلو هذايا ما عندي حتى مشكل في الناحيه هذه. alors
Pour commencer, je me présente Erna Shamseddine Chouchen, que je suis un consultant accrédité de l'immigration canadienne, sous le numéro 526-585, enregistré au Québec sous le numéro 11698. J'opère au sein de ma firme d'immigration Bienvenue Canada Inc. Elle est maintenant au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et au Cameroun. tous les coordonnées de contact professionnel تلقاهم من بعد في les coordonnées. Pour avancer نرجعوا للتابلو de base اللي خدينا عليه اللي هو selon demande d'accès d'information القديمة. نرجعوا في التابلو هذايا نلقاو j'ai fait une actualisation selon كما قلت لكم les inventaires الموجودين maintenant في الميدي. J'ai éliminé العوام الآخرين معناها كي يقول لك هو مثلا on traite par exemple au pays de Maghreb on traite les dossiers de décembre 2013 on peut estimer اللي هما كانوا approximativement في ال 400 نقسموهم sur 12 نقولوا اللي هما قاعدين عندهم approximativement 80 dossiers بالنسبة للمغرب في 2013 il y avait 1227 demandes في 2014 ou fin 2015 عندهم 576 ce qui amène le cumul à 1883 dossiers en attente de traitement بالنسبة للمغرب. Les moyens orientaux هذوما عندهم 2574 والأزية عندهم approximativement في 2000 et quelque chose. Ce qui nous mène à 6549 demandes en attente de traitement مازالت عندهم في l'inventaire. كي نجيو نرجعو احنا للستاتستيك القدم نلقاو اللي عندهم toujours selon des demandes d'accès à l'information. En le 30-11-2016, il y avait 22 451 demandes physiques, à part 10 000 CSQ mon projet Québec. On est que mais 22 451 ils ont traité 15 902 dossiers في 16 شهر. الميدي من 30-11-2016 كانت عندها 22451 مطلب. توا في لو 15-3 عندها 6549 demandes dossiers معناها elle a traité 15000 قرابة 16000 dossiers في 16 شهر. Ce qui nous amène à conclure que le cadence ou le moyenne de traitement par mois, tous les services confondus نتاع الميدي à travers le monde, c'est 994 dossiers par mois. كما كان تذكروا كان شفتوا شي فيديو القديمة كنا في 880 معناها dans le même rythme de traitement entre 800 et 1000 par mois. Donc, si on extrapole tout ça, نلقاو اللي الديلي بالريتم نتاعهم هذايا كان يقعد هكا ما يزيدوش دي ريسورس هيومان معناها يزيدوا خدام اخرين ولا يزيدوا يقويوا في الفورس معناها دو تريتمون نتاعهم كان تقعد الديلي نتاعهم هكايا. Donc, ils doivent finaliser tous les dossiers en inventaire physique dans 7 mois, 94 معناها approximativement 27 jours. معناها كي نحسبوا من 15-3 normalement le 12 novembre 2018 يبدا عندهم 0 dossier في الانفونتير. 0 لازم يكملوهم الكل من هنا ل 12 novembre 2018 tous les معناها les origines confondues معناها dossier asiatique, dossier moyen-orientaux ودوسي مغربان خاطر الاخرين الكلهم وفاو كملوا لهم الدوسي نتاعهم دخلوا لهم في التريتمون نتاع لي دوسي مون بروجي كيبيك. نجيو نشوفوا هنايا اكزاكتومون معناها ندخلوا في سولون دوموند داكسي الدوكيمون اللي النمرو نتاعها 12319 اي نحكيو sans inclure les dossiers mon projet Québec. Les dossiers mon projet Québec, ils ont commencé le traitement du dossier européen, américain, sud-américain, Amérique latine, ou les dossiers subsahariens, l'Afrique subsaharienne, بداو لهم فيهم. قعدوا كان لي مغربان والازي والمايان اوريون كما تشوفوا في التابلو هنايا. l'Afrique subsaharienne le 31/5/2017 معناها صافي قريب 9 شهور. l'Afrique subsaharienne كانوا فيها 3305 توا زيرو كملوهم الكل. l'Amérique du Nord 1143 كملوهم الكل. l'Amérique du Nord هذه بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز ما يهمناش فيها. l'Amérique latine 51. l'Asie كانوا 3229 توا عندهم 2363 معناها ils ont traité في 10 شهور 866
demandes. L'Europe de l'Est والأوروب de l'Ouest كانوا شوية وفاو كملوهم. المغرب كانوا عندهم 3841 هبطوا لل 1883 اللي هما يقولوا معناها في 10 شهور ils ont traité 2039 demandes في 10 شهور. Les moyens orientaux كيف من 3500 هبطوا ل 2303 اللي هم 1215 تريتاوهم في 10 شهور ونص. هذايا الانترفال ما بين le 31 ماي selon هذايا demande d'accès document 12319 حتى يكشي le 15 دروا اللي انا عملت فيها السونداج نتاعي معناها ليشانتيون خديت فيها ليشانتيون دي ديلي 10 شهور ونص. معناها الكومول اللي مازال كما قلنا مازالوا 5549 دوموند. كي نمشيو اكثر في الاستاتيستيك حسب لي بيي نلقاو اللي هنا 3500 ils ont été كيفاش يقولوا هما هذوما القدم معناها comment ils étaient répartis هذوما 3595. كي نجيو نشوفوا هنايا نلقاو الجيري معناها قبل كانوا يحسبوا فيهم حتى يكشي 2012 حتى يكشي 2015 التوتال نتاعهم 3595 توا ils sont à 1883. donc pour les maghrébins نلقاو اللي هما ils ont traité 1712 dossiers traités en 8,5 mois par une moyenne de 201 dossiers par mois. نزيدو نديفلوبيو أكثر ونعطيو ان ستاتيستيك بلو معناها اكتواليزي. نلقاو معناها لا سامبل كونستاتاسيون اللي احنا كي نقولو اتيتر ديكزومبل قبيله شفنا اللي l'Algérie il traite les dossiers déposés en décembre 2013 معناها 2013 اللي قبلها الكل تفسخ معناها كملوا وتوا 2013 وصلوا لديسمبر معناها نقولوا une fraction un douzième معناها 434 نحطوا un dixième pour arrondir معناها ils auront dans l'inventaire de 2013 نتاع ديسمبر 40 dossiers à traiter seulement par la simple raison اللي هما 400 نقسموهم على 12 باش نلقاو في ال 40 هما في ديسمبر معناها ils ont traité tous les 11 mois معناها antérieur نقولوا 40 معناها نقولوا هنا 40 كيف بالنسبة للماروك نقولوا 40 la même proportion. تونس il y avait 284 demandes في 2013 نقولوا هما زال كيف في تونس وصلوا ديسمبر 2013 donc on arrive à 20 dossiers نقولوا مازالوا في 2013. هذا الكل شي يعطينا un restant du dossier. في l'Algérie 482 dossiers en inventaire. Le Maroc il y aura 874 dossiers في l'inventaire. تونس نلقاو فيها 543 demandes مازالوا physique معناها en papier à part نتاع CS معناها نتاع المون بروجي كيبيك. التوتال نتاع لي مغربين il est à 1883 معناها dossiers en attente de traitement عند الميدي. كما قلت لكم هذوما c'est pas des chiffres officiels mais le plus proche de la réalité معناها موجود وحسب لي ستاتيستيك اللي حاسبينهم معناها نفس الريتم ونفس الكادونس دو تريتمون تاع لي دوسي. دونك هنايا كي نحسبوا الكل تو لي مغربان مع بعضهم الكل نلقاو اللي الديلي باش يكملوهم لي دوسي الكل 1883 مع الريتم نتاعهم تاع 200 دوسي بار موا يقعد لهم 9 mois et 11 jours pour finaliser tous les dossiers. Les dates butoirs معناها تقولوا احنا tous les maghrébins confondus le 28 décembre 2018 tous les dossiers نتاعهم يكملوا. هذايا d'une façon générale. كي ندخلوا احنا للديكورتيكاج par pays عندنا زاد هذه الدوموند داكسي نتاع 12687 نتاع 31/7 عطاتنا هنايا الريتم دو تريتمون دي دوموند في لي بيي مغربين من جانفي حتى يكشي لجويليا 2017. هنايا شنو نجمو نخرجو منهم كوم شيفر نجمو نطلعو منهم الموين دو تريتمون دي دوموند بار موا. نشوفو باغ اكزومبل هنايا l'Algérie depuis janvier حتى يكشي جويي 2017 ils ont traité 1411 demandes كي نقسموهم على 7 شهور نلقاوهم يتريتيو في 201 dossiers algériens par mois.
لو ماروك كيف نلقاهم اللي هما يتريتيو في 121 dossiers par mois, alors que les Tunisiens, ils ne traitent que 93 dossiers physiques par mois. Le moyen de traitement هذوما selon les statistiques هذوما معناها الموين هذه شنو باش تعطينا؟ بتنجم تعطينا une extrapolation, une estimation les délais d'attente par pays. هذا ايش يعطينا؟ مثلا par exemple pour finaliser les dossiers de tous les Tunisiens مازالوا 543 demandes, الريتم نتاعهم à 93. Donc les dossiers en inventaire tunisienne يكملوا dans 5 mois et 25 jours. Donc date butoir ce sera le 10 août 2018 ما تولي عندهم حتى دوسي تونسي في الانفونتير نتاعهم. لي زامبيكيست على خاطر هما كان يحبوا يبداو ديريكتومون تريتمون نتاع لي دوسي اللي تصبوا لهم في المون بروجي كيبيك لازمهم يعطيو يبعثوا معناها سوا الانتونسيون دو يبعثوا لي ليست دو دوكيمون بيرسوناليزي ويعطيو معناها اون échéance de 90 jours معناها نوخروا ب3 أشهر. Donc on peut estimer que les Tunisiens ils peuvent recevoir leur liste des documents personnalisés à partir de avril au mai 2018 معناها avril dans 2 semaines ينجموا يبداو ياخذوا في les résultats معناها les listes des documents personnalisés. Ça n'empêche les نجموا à partir même de la semaine prochaine ils peuvent recevoir tout ça على خاطر بداو معناها قريب يفيناليزيو les autres pays معناها ونورمالمون يجا renforcement les équipes مثلا يكملوا les demandes à titre d'exemple de l'Europe يعملوا renforcement les équipes qui traitent les bureaux اللي يتريتيو الدوسيات دي مغربين وتولي عندهم plus d'effectifs plus de rapidité dans le traitement ينجموا ياخذوا les délais أقل. هذايا بالنسبة للتونيزيان. بالنسبة للألجيريان sur la même base de calcul عندهم 482 avec une cadence de 201 تنجم تطلع هذيا وتنجم تنقص معناها هذايا ça dépendra من الميدي والديسيزيون نتاعها كيفاش يريبارتيو le traitement répartition selon leur quota. Donc date butoir باش يكملوا les dossiers des Algériens الكل هي le 26 mai 2018. Donc les impéquistes ينجموا يبداو à partir de mars à tout moment. Les Algériens ils peuvent recevoir les documents نتاعهم les documents personnalisés entre mars et mai 2018 ils peuvent avoir leur liste ويبداو يحضروا. معناها qu'est-ce que je conseille اللي يحضروا les documents نتاعهم selon les listes le formulaire 1520 اللي فيه liste de documents à préparer على أساس وهو يحضروا selon le format exigé en attendant la liste personnalisée. Pour les Marocains selon les calculs هذوك نلقاوهم اللي مازالوا avec une cadence de 93 dossiers par mois. Donc ils auront 9 mois et 11 jours avec une date butoir de 26 décembre. Je ne crois pas qu'il y ait des calculs sur la même base de calcul, mais je ne crois pas qu'ils resteront jusqu'à décembre. Les Maghrébins, ils sont traités souvent avec les mêmes délais. Tunis, le Maghreb, le Jazair, toujours en même temps, ils ont les délibérations, soit les inventaires, soit les résultats. هذا هو بالنسبة للستاتستيك مي كونستاتاسيون ils sont basés sur des analyses نتاع كيما قلت لكم demande d'accès à des données من ميدي ومع l'échantillon نتاع le 15/3/2018 اللي qui a été actualisé le 5/3/2018 sur le délai officiel نتاع الميدي. هذا هو اليوم شنو حبيت نفسر لكم. شكون عنده une question معناها نجم نجاوبها توا على الطاير. مسيو رامي غبارة أي توا هذا أكوا سا سير. Ça sert à rien monsieur. Qu'est-ce qu'elle a? Ça sert à rien. شكون عنده سؤال معناها نجم نجاوب عليه. J'en ai encore 5 minutes. شنو نجم نقول توا معناها الطويل تعدى معناها الديلي داتونت تعدات. حاجة أخرى نحب نلاحظ عليها
ثم الروبريك il y en a des candidats il y en a des candidats qui ont déposé في 2015 معناها il y en a des dossiers qui avaient des accusés de réception في 2015 qui ont reçu leur liste de documents personnalisés هذوما des candidats يدخلوا في les domaines de formation prioritaires كما l'informatique هذوما l'informatique, le marketing, comptabilité, les génies électriques, génie électronique, le mécanique, هذوما les finances هذوما كلهم يتسموا دي دومين بريوريتير ياخذوا دي كود دو بريوريتي في التريتمون ينجموا هما يتراتيوهم قبل الاخرين en attendant الاخرين كيما لي ديفيرون زوتر à titre d'exemple لي لونغ ولا الدروا هذوما الكل يقعدوا يتبعوا في التمشي العادي معناها تلقاو عباد اللي جاتهم راهم هذوما دي دومين بريوريتير ياكسيليريو في التريتمون دي دوسي باش يجيبوهم اسرع خاطرهم حاجه بهم ثم بلونري في المارشي دو ترافاي هذايا هو باش pour répondre à ces questions. Ok, il y a une question très bonne. Mais est-ce qu'ils vont travailler avec cette fréquence de traitement ou ça marché aléatoire? السؤال هذايا ينجم يجاوب عليه كان الميدي معناها كان لي زاجون دو ميدي ولي ريسبونسابل دي سيرفيس احنا من مهمتنا جوست نعملوا لو كالكول دي توندونس ناخذوا دي موين معناها سي با فيريديك خاطر دون جورني ا اون اوتر سا ديفير ودان موا ا اون اوتر سا ديفير لونا لي فاكونس معناها ينجموا في شهر يخدموا 500 وفي شهر يخدموا 100 احنا ناخذوا لا موين علاش نرجع انا جوسكا 6 و7 شهور ناخذ لا موين على هذاك الاساس نجموا ناخذوا des chiffres plus crédibles, plus objectifs. اما l'exact هما يقولوا كي يخرجوا une information officielle avec des statistiques exactes. اما شنو نجم نقول معناها selon nos constatations خاطر plusieurs fois j'ai fait ces capsules vidéo de calcul toujours نفس التمشي ونفس معناها البريفيزيون هي اللي قاعده ماشيه بنفس التوندونس بنفس الكادونس كي نقولوا راهو يتريتيو في هكا معناها دان موا نوتر ابري 6 موا j'ai pu valider معناها les calculs اللي هما صحاح معناها une marge minime d'erreur معناها هذا شنو اللي يفرح في les statistiques هذو. Les Maghrébins reçoivent les CSQ selon le domaine prioritaire. كما قلت لكم les domaines prioritaires ثم accélération في التريتمون ينجموا ياخذوا le CSQ معناها plus rapide que les autres. Amine, سامحني le code 130 je n'ai pas l'information, je dois la chercher. Quel serait le délai d'obtention de CSQ après avoir acheminé les documents au midi? Les délais jusqu'à maintenant, ثم des domaines prioritaires خداو des CSQ نتاعهم كما قلت لكم من l'Europe ثم شكون خدا les Africains مازالوا معناها عطاو لي ليست دي دوكيومون لي ليست بيرسوناليزي نتاعهم ومازالوا ما خداوش معناها اون بو با ديفينيغ لا ديوغي طون كي مازالوا ما خرجوش ما ديليبيريوش لازمنا ناخذوا وقتاش عطاه وقتاش اكوزي دو ريسبسيون وقتاش عطاوه سي اس كيو بور كالكولي jusqu'à maintenant il y en a des rares cas qui ont obtenu leur CSQ. Bonjour, pour le fédéral est-ce qu'il y en a? Est-ce que l'on est pour les travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec? Pour le fédéral, qu'est-ce qu'il en est pour les travailleurs qualifiés sélectionnés pour le Québec? Les délais, ils sont de 14 mois. Maintenant, Inch'Allah ينقص Inch'Allah ينقص. وقتاش يفتحوا المون بروجي كيبيك قسمتوا المطبخ من طرف الميدي pourtant les emails chaque jour les téléphones كل شيء ثم حاجة قاعدة تطبخ معناها on cache pas ça. من ناحيتي أنا normalement عندي le 23 une réunion avec la comité de coordination entre les consultants et les avocats avec le ministère des Migrations. Inch'Allah, le 23, j'aurai une information officielle. Il n'y en a que des rumeurs. كل واحد يقول نجمش نقول حاجة مش officielle ولا كيكا. Le 23, Inch'Allah, عندنا une réunion. Inch'Allah, نعرفوا فيها حاجة جديدة. En ce qui concerne la soumission de 2017 ولا كان يحبوا يبدلوا معناها السيستم دو ديكلاراسيون دانتيغي ديريكت ويكملوا يدخلوا 5000 في السيستم الجديد. Avez-vous pris en compte traitement du dossier domaine prioritaire?
هنا في les calculs je me suis basé sur les inventaires physiques فيهم les domaines prioritaires غاديكا هما باش يبدلوا التريتمون سي لو تريتمون باش يسبقوا واحد على واحد معناها هما 10 باش يبدا يتريتي بالاوردر معناها برومي اغيفي برومي سيرفي ولا باش يلقى الدومين بريوريتير نيميرو 6 باش يتريتيه قبل لو 1 سا ريفيندرا لو ميم خاطر الديلي دو تريتمون يقعد هو بيدو بالنسبه للعباد بالنسبه اللي جا الاول il aura plus d'attente على خاطر الاخر سبقوه عليه اما بالنسبه للديوغي دو تريتمون la force d'exécution de traitement c'est la même خاطر عندك un stock initial d'inventaire stock final تقسم عليه باش تلقى l'inventaire الموين. S'il vous plaît, pour les Marocains et les Algériens, ce n'est pas pareil. Oui, ça diffère entre les pays. خاطر كيما كلكلنا معناها لقينا une différence في les traitements نخدموا les Algériens avec une cadence plus accélérée mais les Tunisiens et les Algériens les Algériens عندهم 200 dossiers par mois les Marocains avec 93 كيما التوانسة معناها قراب للتوانسة معناها ils ont essayé de finaliser plus les dossiers algériens plus rapidement هذه ce sont des décisions internes selon leurs objectifs. Comptabilité, est-ce qu'il doit fournir formulaire Oui. Comment payer les frais fédéraux puisque en Tunis nous n'avons pas carte internationale. Quand ça demande un chèque certifié en devise auprès de ta banque. تكلم البنك نتاعك تعمل فيها chèque certifié en devise تبلوكي لك فلوسك وتعطيك chèque encaissable auprès d'une banque canadienne باسم المينيستير. ولا كان عندك consultant هو il a l'autorisation de faire ce transfert هو يخلص لك. Quel est les prévisions de traitement de dossier mon projet Québec ما عندناش les statistiques هذوما خاطر مازالوا ما عطاوش CSQ باش نعملوا الكالكول. Ils ont traité quelques dossiers reçus en novembre 2015 كيما قلت لكم il y en a des domaines prioritaires وصلوا لهم خذاوهم تريتيهم في l'informatique surtout. Comment je fais pour déclarer mon conjoint non accompagnateur dans le CSQ? J'ai pas pu le faire dans ma demande en ligne. انت في الدوموند en ligne حاطه اللي انت ماريي اما ماكش حاطه اسم المسيو نتاعك من بعد كي باش يطلبوا لك الدوكيمون باش تعلمهم بيه انت باش تحط ماريي خاطر عندك لوبسيون اللي انت سيباري ولا فوف ولا هذا الكل اما انت كي باش تحط اللي انت ماريي وعندك الماري وماري نون اكومبانياتور من بعد ils vont vous demander ça dans un autre formulaire اللي باش تعطيه. Après l'envoi de la liste, combien de durée de traitement? جاوبت عليه السؤال هذا on n'a pas le délai خاطر ما عندناش résultat de مازالوا en traitement معناها مازال on accumule les délais. C'est qu'il est cette histoire d'annuler la visite médicale? Il n'y aura pas d'annulation de la visite médicale. Non. Ils vont alléger معناها الكريتير هذايا اللي هو l'admissibilité médicale, ils vont alléger pour ne pas faire de la ségrégation ou discrimination envers des gens اللي يبدا مريض مثلا بالسكر على انه اساس على خاطر مريض بالسكر ويمثل ان شارج ان فاردو اكسسيف للسيكتور دو سونتي كنديان تروفزو على الاساس هذاك اللي هو انتقاص وسيغريغاسيون يحبوا ينحيوها وينقصوها معناها يولي مش اليميناتوار طون ولا انت باغ اكزومبل عطيت ديكزومبل كان عندك مومبر من الفامي مريض انت بيدك تو سوغا انتردي دو تيريتوار معناها اللي هو مش معقول معناها انسان جاي هو على خاطر عنده ولده ولا سبحان الله عنده مرض كرونيك اغلى من 6000 دولار يتكلف له في العام ils vont le bloquer في l'immigration. في التمشي هذا يحبوا يبدلوا مازال حتى شيء ما اوفيسيال جوست دي ديكلاراسيون auprès du ministre. Quand ils vont envoyer la liste pour mon projet Québec عاود اسمع الفيديو من الاول تلقى toute la réponse. J'ai répondu à cette question. Je fais partie du premier quota à mon projet Québec. Oui, je basculer vers oui, vous pouvez basculer en tout temps معناها juste préparer شوف الكالكول دو سكور نتاعك تقبل شوف البصمه اللي لنا دي كالكول من الاول كان عندك لي مويان فينانسيير والبروف دو فون تبدل عاود ايفالواسيون ديبلوم اللي لنا دي فري. Est-ce que le domaine sciences biologiques est-il demandé au Québec? Il y en a le microbiologie مطلوب.
Seulement les domaines de formation qui ont 12 points qui bénéficient d'un traitement prioritaire هما الأحسن catégorie A وبعدهم الB يجيو directement. أما الA ils sont priorisés على الآخر معناها. الA شكون هما sciences de l'informatique ou technique de l'informatique. Sur tous les niveaux, من l'ingénieur jusqu'à le technicien supérieur. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres questions? دونك هذايا شنو نجم نقول لكم. حضروا رواحكم للسيستème الجديد نتاع الديكلاراسيون d'intérêt avec la préparation de vos tests linguistiques على خاطر sûrement il n'y aura pas acceptation, il n'y aura pas de calcul tant qu'il n'y a pas des résultats des tests linguistiques. Tant qu'il y a un système informatique qui va sélectionner, donc il faudra avoir des données binaires, des chiffres, des codes, ou les codes maintenant je vais تحطهم كان كي تبدا عندك des résultats linguistiques باش تحط les chiffres ولا une évaluation comparative pour cerner le diplôme نتاعك والنيفو نتاعو exact باش يكزيجيوه معناها comme le entrée express ما تنجم تصب روحك في الباسان كما يبداو عندك لي ريزولتا نتاع التاف ويبدا عندك لو دي او ماخذها من الانستيتو ديزيني. il y en a toute une liste ما نجمش نستحفظها في مخي معناها باش نقول لك لا géologie. Il y en a une liste de domaines de formation. Elle a été mise à jour le 8 mars 2017. حط جوجل liste de domaines de formation تلقاها الكل الليسته معناها je ne peux pas répondre معناها هكايا. Marie Mzayem, Monsieur Atef, je vois que le délai de traitement fédéral ça augmente chaque année. Pourquoi? Logique. C'est معناها كيف هو ضحية النجاح كما يقولوا. au niveau fédéral ما تنساوش اللي راهي الفيدرال تقبل approximativement 250,000 demandes في العام معاهم 50,000 demandes تعديهم لها الكيبيك après les avoir attribué le CSQ نتاعهم معناها عندها une masse de 300,000 demandes par année باش تريتها مش الكيبيك. هي الكيبيك عندها 50,000 في العام ويحلى فيهم هاي يطول في الديلي بعدين الاخر 300,000 عنده. وحاجة أخرى avec l'entrée express كل جمعتين il y en a 3,000 جدد وانجاجيو رواحهم في 6 mois de réponse 6 mois délai maximum pour répondre. معناها نحسوا اللي هما قاعدين يكثر عليهم في الخدمة ولي ديلي وفور مزور قاعدة تقدم. بالنسبة للكيبيك الآخرين توا الإكسبريس 6 mois مي الكيبيك قاعدة نحسوا فيها قاعدة تطويل وصلت توا 14 وصلت لو 15 mois ديلي داتونت من لاكوزي دو ريسبسيون مش حتى من لونفوا يجيك لاكوزي بعد 3 شهور. معناها بالنسبة للفيدرال تنجم تصب انت تبعث اليوم الدوسي نتاعك حاضر يجيك لاكوزي دو ريسبسيون ابخي 2 mois 3 mois بعدها تبدا تستنى في ال 15 mois اللي هو برشا. اما باش ينقص ان شاء الله ينقص على خاطر يلقاو الحل معناها au niveau تاع l'IRCC l'immigration Canada toujours ils trouvent la solution. Ils sont plus ouverts que le ministère d'immigration de Québec. Est-ce qu'un permis de travail pouvait parrainer quelqu'un? Non. مش parrainer معناها كان عندك مرتك تنجم تجيبها معاك اما pour parrainer un autre non. ايه عندك بيرمي دو ترافاي معناها مرتك الكونجوان نتاعك ولا صغارك تجيبهم معاك avec un permis de travail ouvert aussi. Marianne Mzee, quelle est la date de soumission du dossier de qui sont en attente de soumission? Jusqu'à date, il n'y a aucune date. Normalement, ils ont l'obligation d'accepter 5,000 demandes avant le 31 mars. Jusqu'à date, ils n'ont rien annoncé comme date. Ça n'empêche ils peuvent ne pas nous soumettre, nous annoncer ou nous comment dirais-je il y a un préavis de 30 jours mais ils peuvent le fixer dans une semaine. يقول لك la semaine prochaine il y aura la date de soumission اللي هو عملوها قبل وينجموا يعملوها. Ne dites pas que le TCF ne sera plus valable. Pour le Québec il est valable, pour le fédéral non. Comment on envoie les documents suite à la réception de la liste des documents personnalisés?
vous aurez l'adresse dans le formulaire, vous pouvez envoyer le document. Je dis que liste de documents avec une lettre fait l'adresse pour envoyer vos documents. Juste tape tous les documents, باش ما يجراكم شي rejet sur la base des documents non conformes. Ils sont très méticuleux, surtout vous allez faire les traductions, vous allez les traductions, s'il y en a une faute, quelque chose comme ça, voilà les tampons. Faites attention, après une longue attente, pour ne pas avoir des rejets. Les refus, c'est sur la base des manques de score. Le refus, normalement, quand on a des refus, il va falloir attention de refus, mais il va falloir que je liste des documents. خاطر كان ما تخلطش السكور ما يبعثولكش ليست de documents. Tu dois dépasser les seuils d'acceptation, d'employabilité et d'acceptation pour pouvoir recevoir la liste de documents. Par la suite, il y en a le risque de rejet. Moi, financière, mon mari ingénieur génie mécanique. Oui, tous les deux, ils sont dans la catégorie B. Tous les deux, vous avez un bon profil, ça reste les autres critères. La période de mon projet Québec, j'ai pas compris la question. Je vois la période de mon projet Québec. هذا هو بالنسبة لليوم يعطيكم الصحة في السويفي والإيكوت. Juste, je vous demande de partager cette publication, invitez vos amis. Inch'Allah, نحاول كل semaine نعمل لكم une capsule vidéo explicative, soit des statistiques, soit des explications, soit genre de questions libres et celles de travailler. Je peux, Madame Saïmonet, licencié en anglais, j'ai une chance. Je ne peux pas faire des calculs mentalement, c'est pas éthique, c'est pas professionnel. Il y en a une méthode, vous pouvez, tout le blog, il y en a toute l'explication avec les grilles de score. Calculez vos scores. 50 célibataires, 59 si vous êtes marié. Quand tous les seuils, vous pouvez déposer une demande. Vous n'êtes pas accepté, vous pouvez déposer une demande. Si on reçoit la liste personnelle, ça veut, oui, si on se met, merci. Assistant de médecine dans quelle classe? مانيش حافظها الكل liste راهي خربت 7 صفحات. Est-ce que faire le tour de poteau pour avoir un permis de post-diplôme, c'est légal? Oui. Oui. هذا هو. مرحبا بكم. Juste pour ceux qui optent pour un service professionnel, avec l'assistance de mon équipe, comme les coordonnées de nos différents bureaux à travers le monde. J'aimerais bien vous annoncer l'ouverture prochaine, Inch'Allah, à partir de deuxième semaine d'avril de notre bureau en Alger, في حيدر Inch'Allah, Alger. وعندنا le deuxième bureau في Douala au Cameroun, معناها كيف كيف en même temps. On aura l'inauguration de 2 nouveaux bureaux في l'Afrique. Alhamdoulilah Rabbi Mana, bienvenue Canada, a fait ses preuves depuis sa constitution en 2015. On est présent au Canada, Tunisie, Algérie, le Maroc. Et maintenant, nous entamons une autre phase de l'Afrique subsaharienne. هذا كله معناها بالثقة متاعهم اللي كانديدا الحمد لله ربي. نشكركم تنقل لكم لي كوردوني وتنجموا تدخلوا للسيت ويب متاعنا www.bienvenuecanadaimmigration.com. تلقاو لي كوردوني لي كونتاكت تلقاو لي كابسول فيديو في الشين يوتيوب نتاعنا ثم البلوغ زاد فيه دي انفورماسيون نحاينوهم بوغ اتر اجور ومرحبا بكم وبارك الله فيكم وان شاء الله dans la prochaine vidéo. Merci.